Uma vez, Ram era pequeno, KK estava dando para ele arroz doce comer. Aí o senhor Rama falou assim, ó, eu quero pedir uma bênção. Aí ela falou, claro, o que você quiser, meu filho. Então ele falou assim, quando eu for virar rei, tiver a coração de eu virar rei, chega, você tem que pedir uma bênção do meu pai. Uma que eu vá para o exílio e outra que Bharata seja o rei. Que parecia até um sonho. Sabe, tem coisa que parece até sonho. Ela achou que ela estava vendo um sonho, que era um sonho. Mas realmente foi Ramachandra que falou. Que Ramachandra mostrou a forma de Vishnu para Kekei. Então ela achou que tinha sido um sonho que tinha visto como Vishnu e como Ram. E o próprio Vishnu falou para ela, peça tal bênção de Dasharatha Maharaj. E ela prometeu que ia fazer isso. Ela prometeu que ia pedir essa bênção. Porque o senhor pensou, não, eu tenho que ir para a floresta porque eu tenho que matar demônios e fazer várias coisas. Estabeleceu o Dharma, que foi uma das razões também que o senhor veio para esse mundo. É que aqui prometeu. Tá bom, meu filho, pode deixar que eu vou fazer o que você quiser. Que nem às vezes a gente tem um sonho, assim. Então parecia um sonho. Quanto tempo a gente se lembra do sonho, sabe? No máximo 20 segundos a gente consegue se lembrar do sonho. Não mais de 20 segundos. Quando você acorda por 20 segundos, você ainda consegue lembrar do sonho. Depois você se esquece. Não, completo, porque às vezes você lembra só umas partes depois. Mas inteiro só por 20 segundos. Não mais que 20 segundos. Porque às vezes o sonho é aquela mistura, a cabeça de um com a perna do outro, a história sem rabo nem cabeça. Então para Kekei ela achou que tinha sido um sonho tudo aquilo que ela tinha visto. Eu amo tanto o Senhor Rama, mais do que o meu próprio filho. Como que ele vai poder mandar ele para a floresta? Impossível. Então eu estava pensando que era um sonho. Depois ela se esqueceu. Então quando ele deu a bexiga do Senhor Rama, que aqui estava dando doação, dando presente para várias pessoas, pensando como se fosse assim, meu filho vai virar o rei, porque ela vê Rama como seu filho. दशरथ महाराज ने ऋक जो है कैकेयी के साथ मंत्रणा करते थे उस कौशला के साथ. Geralmente o senhor Dasharatha Maharaj pedia mais conselhos para Kekei do que para Kaushalya. Então, Dasharatha Maharaj tinha falado, eu já estou velho, faz muitos anos que eu governo o reino. Eu quero passar o reino para o meu filho. Dasharatha Maharaj disse. Então, eu ouvi isso, a própria Kekei disse. Claro. Vá. Vá até Gurudeva e veja qual é o melhor momento para você fazer isso. Para você fazer isso. Então, quem deu esse conselho para Dasharatha Maharaj foi a própria Kekei.
कैकेयी स्वयं दशरथ महाराज जी के बोले ela falou para Dasharatha Maharaj, आप तुरंत जा करके imediatamente vá, और शुभ मुहूर्त निकाल दो। vai perguntar para Gurudeva qual que é o Shubha Muhurta, o momento auspicioso para fazer essa oração do seu filho. अभी छोटा बच्चा है, अभी शादी करके आए हैं। Mas Dasharatha Maharaj pensou, eles são tão jovens, acabaram de voltar राजा के बाहर जब पड़ता है उससे जिनको अनुभव होता है do Gurukula, acabaram de se casar, इसलिए कुशलता जो है वो é नहीं muita चाहती थी tensão ser rei. जल्दी जल्दी Então, Kaikeyi não queria que o senhor vai virasse rei muito rápido, porque é muita dor de cabeça. कैकेयी के साथ जब उन्होंने Só que quando o Dasharatha Maharaj falou com Kaikeyi, a própria Kaikeyi falou para ele, इसी मुहूर्त में जाओ não, vai agora mesmo lá e pergunta para Gurudeva quando é o momento certo. तो दशरथ महाराज बस इस चीज की बात है Aí Dasharatha foi falar com o Vashishta Rishi, मैं जो थक गया ele falou, já estou cansado, já estou com idade, कि मेरा बेटा भी जो है quero passar a responsabilidade do reino राज ऋषि का para o meu filho Rama. Nossa, acabou de repente a live, peraí. अगर विवाह भी हो गया ठीक है प्रातः काल में रामचंद्र की राज अभिषेक से घोषणा करा Aí Vashishta Rishi falou, agora é o momento apropriado para fazer a decoração, senão daqui a muito tempo só. Então tem que ser agora, ou daqui a muito tempo. आज ही आप Ele falou, nossa, essa noite é a melhor circunstância para você fazer a coração dele do rei. Tem que fazer hoje, né? Preparar tudo. Porque amanhã de manhã no Brahma Muhurta, bem cedinho, é uma constelação, né, incrível, perfeita. Todas as constelações estão alinhadas perfeitamente para fazer essa constelação. Tem 32 sintomas de 32 sintomas de que aquele muhurta é bom. Ou seja, você tem que ter alinhado, ter vários tipos de... Para o casamento, o Gurudeva fala assim, sinastria de duas pessoas. Só o Senhor Rama tem tanta sinastria, não é possível que os seres humanos tenham tanta sinastria como o seu cônjuge, como o Senhor Rama cita. 24 से 32% होता है 34 फुट नहीं होता 34 जो नहीं होता Tipo assim, no máximo 26, acho que no máximo tá perguntando. बोले कि ये जो मैं जो 26 निकाल रहा हूँ वशिष्ठ महाराज जी बोले Mas no caso, o Vashishta falou aqui nesse momento para Dasharatha Maharaj. आज ही सारी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा Essa sinastria de hoje, né, das constelações e tal, é perfeita, que tá vindo amanhã de manhã, no Brahma Muhurta. जो उदय Antes do sol nascer, do Brahma Muhurta. उसके अंदर रामचंद्र के क्या करना Você tem que पड़ेगा fazer a coração do Senhor Rama nesse momento. Não, mas tão rápido. वशिष्ठ महाराज के दशरथ महाराज गए थे मानो सुबह गए आज जैसे सुबह गए 6 बजे 7 बजे गए जैसे न्यूज Então, que nem hoje a gente saiu 6, 7 da manhã. और इसके बाद Então, Dasharatha Maharaj também falou, vai ter que ser amanhã de manhã, senão daqui a muitos anos. वशिष्ठ ऋषि ने बोला Vashishta Rishi disse, अभी जो बन रहा है essa sinastria que tem agora para você fazer a coração, कोई चीज ना बता essa constelação bem especial, उस नक्षत्र में ये सब आए उसके जन्म को के अनुसार de acordo com a constelação, com a mapa astral também. वो जो भी जो है आपके करना Você tem que fazer nessa sinastria com a mapa astral. 8 साल के 10 साल बाद Senão, só daqui a 8 ou 10 anos você vai ter de novo essa oportunidade. हैं इतने लंबे समय के बाद ऐसे योग आएगा Esse tipo de sinastria você vai ver depois daqui a दशरथ महाराज 8 ou 10 anos. de क्या novo. भी इतना मैं कैसे करूँ E aí, Dasharatha Maharaj pensou, nossa, सबसे बड़ा भी बोल के निहाल गए mas como eu vou fazer tão rápido que Shatrugna e Bharata, eles estão क्या की जाए indo na casa dos pais de Bharata, né? फिर रोज पर क्या है कोई चीज से फिर Dasharatha Maharaj de novo se encontrou com Kaikeyi. देखो गुरुदेव तो कह रहे हैं Falou, ó, o Gurudeva disse, कहीं कहने लगी जो ele गुरुदेव falou o que o Gurudeva falou. Aí Kaikeyi falou, você tem que fazer o que o Gurudeva te mandou fazer.
ये सारे कोई की जो सेम कहने लगे। Então a própria aqui falou, जो है आज ही इसको você tem que fazer hoje o que मैंने आज o Gurudeva mandou. हम सारा दिन खाना पड़ेगा 17 घंटे 20 घंटा पड़ेगा Tem ainda 20 horas, tem o dia inteiro de hoje, você tem que arranjar tudo hoje então. और उस समय दशरथ महाराज कह रहे कई अभी तो Dashratana falou, mas vários Shatrugna não estão aqui. पर कोई बात नहीं है Ela falou, não tem problema. राम की तो राज्य उसी होने चाहिए इसके बाद कब पड़ेगा 10 साल Rama vai ser coroado, então tipo assim, se não já daqui a 10 anos, tem que fazer agora então. फिर लूट करके आया Aí de novo Dashratana voltou pra falar com o baixista. फिर लूट करके आके विशिष्ट ऋषि के ऊपर ही Ele falou pra ele, आप निकालो tá bom, vamos fazer então. Vê o Muhurta horário certinho, direitinho, pra gente fazer agora ये então राम amanhã. नवमी के दिन इसलिए Era o dia do Ram Navami. अभी बात है O dia de Ram Navami. नवमी दिन जो है ये अच्छा नहीं Geralmente Navami não é um dia bom. Navami não é um dia bom, geralmente. De acordo com o Shastra, नवमी दिन जो है ये होता है क्या होता है यात्रा अशुभ no होता dia है de Navami é inauspicioso viajar. भी जो होता है हैं? मृत्यु बोलते हैं। हाँ, अच्छा। उस दिन शुभ कार्य नहीं करते। नहीं Também não pode fazer coisa auspiciosa no Navami, não é bom. रामनवमी के दिन नहीं करते सब अच्छा है। कोई तो वही तो राम के लिए करे ना सब Mas programa Navami não आज pode ही virar um भगवान Navami, राम foi bom. भगवान के लिए क्या जो क्या है Era वो Bhagavan तो também. आगे लीला करना Na है verdade, isso foi uma lila, não é que seria uma boa वो cidade से mesmo, देखो porque para राम Deus जी के sempre vai ser आयुर्वेद auspicioso. थे राम जी के विवाह Tudo que aconteceu na nossa vida não aconteceu no Ram Navami. वो भी से राम So, quando ele voltou, quando ele foi pro exílio, quando ele nasceu, quando ele se casou, जो गए tudo उस no टाइम Ram भी Navami. रामनवमी था। राम जी के विचित्र लिखा है नौ और नाम कथा भी 9 दिन। वर्मा कांड में जो ब्राह्मण के पास जा बोले नौ विधि में अच्छा नहीं होता है No Brahmana Karmakanda eles dizem que 9 dias não são, 9 dias não é bom. बंगला में जो पंजिका ना लिखी फॉर्म है है। ऐसे में दिया है। वर्मा कांड के लोग नहीं करते हैं? चार जो तिथियां हैं उसके अंदर रामनवमी भी है। वो तो भगवान रामचंद्र के आविर्भाव होने के लिए पवित्र हो गए ना Mas Rama Navami ficou purificado por causa do Senhor Rama, claro. इसके मना नहीं है Porque geralmente Navami não é um dia bom. Os Brahmanas não querem fazer nada no Navami, que é o nono dia वो bom. तो भगवान के रामचंद्र आविर्भाव होने के नाते उस पवित्र वो तिथि का हम पवित्र मानते बाकी दिन Porque o Senhor Rama apareceu no Rama Navami, a gente diz que é um tita auspicioso. Geralmente não. हैं नवमी Navami tita não é um dia auspicioso, normalmente. उसमें लिखा है तुम सब तिथि में क्या चलता है Tem as regras de qual tita que é bom para viajar e qual tita que não é bom para viajar. जाने का भी Auspicious and inauspicious days for traveling. बुलेट की जो है बुलेट स्वयं नहीं जानते था कि कैंसर हो Gurudeva não sabia que estava com câncer, Chandaraya गोवर्धन से Maharaj. जो मथुरा की Quando ele voltou de Govardhana para Mathura, तो लेकर के इसलिए आए थे ele veio, अपने इटाली में उनको जो है Na Itália, ele tinha uma operação. इटाली में जो है उनके बुलेट की जो है ऑपरेशन Gurudeva foi operado na Itália. वो उनके फ्लाइट जो है क्या बोले उनके फ्लाइट था दसवीं के दिन O voo de Gurudeva era no dia do Dashami, 10º dia da lua. ना नौवीं को गए वो तो 10वीं को दसवीं के दिन जो है गुरुदेव को जाना था Gurudeva era para ir no तो Dashami. गुरुदेव जब दिल्ली में आए Quando o Gurudeva chegou em Delhi, तो कहने लगे गुरुदेव के कहने लगे कि आपको काल इटाली आना पड़ेगा उन्होंने इटाली किस ले जाएंगे ah, mas tem que ir para Itália. Por que não tem que ir para Itália? Fala para mim. तो उस समय गुरुदेव के कहने लगे कि आपकी जो कैंसर जो है Aí fala, Gurudeva, porque o seu câncer está agora no estágio 4. और वहाँ पर आपके ऑपरेशन करना E aí você pode fazer operado na Itália. है। गुरुदेव बोले मेरा फोर्थ स्टेज में आ गया Gurudeva तो disse, मना ही पड़ेगा são कैंसर जो ना आंसर 4º estágio, então eu vou morrer, não tem outro jeito. तो गुरुदेव बोले मैं विदेश में जाकर थोड़ी Então मरूंगा eu não vou morrer no acidente, não, de jeito nenhum. गुरुदेव Gurudeva disse. उससे सुना माधुमारी बताएंगे Madhava Maharaj vai contar isso. Ele conta isso. मैं विदेश में जाकर थोड़ी O मरूंगा Gurudeva falou, eu não vou morrer no acidente, não. Meus pais não. मैं ऑपरेशन करनी पड़ा Não, então não vou fazer a operação. फोर्थ स्टेज में आ गया तो क्या 4º estágio não dá pra अच्छा fazer nada. उतने दिन तो गुरुदेव के जो है डायरेक्ट में किसके उनको Por todos aqueles dias, ninguém tinha falado pra Gurudeva a situação do câncer. गुरुदेव की जो है बता नहीं गया Ninguém falou pra गुरुदेव Gurudeva. के इतने ही गुरुदेव से सुनने लगे Gurudeva só sabia o ये seguinte, मेरे पेट में ये दर्द है Eu tô com dor फिर no meu गुरुदेव estômago, के कई बार जो है ऑपरेशन करा था porque ele tinha tido já duas देखो नहीं, operações. मेरे सामने तो
दो बार ऑपरेशन हुआ Eu mesmo उसका presenciei 2 vezes. है ठीक है। हार्ट का एक बार जो है Do coração, depois também. पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्टल जैसे Enfim, ऑपरेशन तो मुझे सोचते हैं उसके कारण से शायद जो है o Gurudeva achou que por causa das operações ele estava com essa dor. इतने दिन तो गुरुदेव के नहीं कहा Então, todo aquele tempo o Gurudeva não sabia. आने के Quando o बाद Gurudeva voltou da Rússia, गुरुदेव रसिया से आ गया Gurudeva veio da उस Rússia समय no जो है programa. गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं A saúde dele não estava boa. है। इसके बाद जन्माष्टमी Aí depois teve o Janmashtami. जन्माष्टमी जब गुरुदेव नहीं गए मथुरा में नहीं गए Gurudeva फिर não foi. जन्माष्टमी में उनको देखा जो डॉक्टर ने देखा तो ट्रीटमेंट किया उसने Aí देखा fizeram um tratamento e viram que estava com câncer. फिर गुरुदेव के नहीं कहा Mas não falaram para फिर Gurudeva. जिसको यदि कैंसर हो इससे कहा गया वो माइंडली वो माइंड के जो है ये हो जाए डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो Nesse estágio de câncer, se a pessoa souber que a pessoa está totalmente perturbada. Porque não tem mais saída nesse estágio de câncer, tipo, terminal, né? Mesmo que aí você falar pra pessoa, só vai atrapalhar, a pessoa vai ficar preocupada, mas não tem एक cura. साल दो साल के बाद की 10 No साल 5 साल máximo, के 1, बाद 2 anos, no máximo 5 anos a pessoa tem de vida só. एक बार मैं मृत्यु क्या है बिल्कुल Isso te dá निश्चित करनी a sua certeza de morte. हम लोग जानते नहीं कब मरेंगे A इसलिए हम gente não लोग sabe quando a gente vai morrer, por isso que a gente fica tão feliz. अभी किसके बोलने से काल अब Mas se alguém te falar que amanhã você vai morrer, você vai ficar super preocupado. की ज्यादा मिलता है किसी को कैंसर तो उसी जगह से गुरुदेव के नहीं कहा गया है Então não falaram pra गुरुदेव Gurudeva. सोचने लगे वही कारण Ele achou que a dor na barriga era por causa, né, de alguma coisa assim, mas não por causa do câncer. वही है। तो उस दिन जो है गुरुदेव के बोले ये आपके काल इटाली जाना पड़ेगा Então falando, tá, mas tem que ir pra Itália. Itália pra quê? क्या हो गया Operação. Por quê? आपकी जो है ये हो Aí a pessoa quando está no quarto estágio, e vai os pilotos falando já pra você. इतने जीत किया Mas o Gurudeva foi super बोले firme. बोले काल क्या देंगे आज ही मुझे जो है गोवर्धन ले Não, लीजिएगा eu quero ir agora pra Govardhana. अभी वापस गोवर्धन लेकर Me गए leva de volta pra Govardhana agora. कहीं छोड़ने के गोवर्धन नहीं गए Se eu abandonar meu corpo, vou abandonar em Govardhana. वृंदावन Ou em Vrindavan. तो वहाँ पर कहने लगे मान तो कुछ ना चाहिए Você pode perguntar ao तो Amado उनके Maharaj. कहने लगे यहाँ पर गोवर्धन में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा यहाँ पर डॉक्टर जाकर Mas em के Govardhana não tem आना bons médicos, vai ter que फिर voltar. आपके और भी बढ़िया एम्बुलेंस जाना वो E voltar de ambulância é muito complicado. गोवर्धन से एम्बुलेंस में ले आना De Govardhana é muito difícil. है O acesso em Govardhana. और कितने दूर है फिर से गुरुदेव के हार्ट की प्रॉब्लम Porque o Gurudeva também tinha um है problema cardíaco. एम्बुलेंस में कैसे निकलना Como que ia fazer? है और गोवर्धन में जो है वहाँ पर उसमें काफी समाप्त हो गया ठंडी भी Já tinha terminado o mês de cards, que estava frio já. वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करें गुरुदेव बोले ऐसा ठीक है गोवर्धन नहीं है तो वृंदावन में Tá bom, então deixa eu ficar em तो Vrindavan. वृंदावन और गोवर्धन तो एक ही बात Mas Vrindavan e Govardhana é igual, né? Não tem diferença. मिले Não consegui o médico. क्या किया O que अंत fazer? में गुरुदेव ने बोले No fim das contas, Gurudeva disse, tá bom. मुझे Então, जगन्नाथपुरी me leva pra Jagannatha Puri. मुझे जगन्नाथपुरी ले चलो Me leva pra Jagannatha बोले Puri. इसमें जीत करूंगा O Gurudeva falou मैंने bem किसी tempo assim. हालत में विदेश जाऊंगा Eu não vou de jeito nenhum pra fora da Índia, de jeito nenhum. गुरुदेव करण इस ऑपरेशन में मेरे वृद्ध काल में 90 साल हो Eu tô गए já com 90 anos. Imagina se eu morrer nessa operação, eu vou morrer no acidente. बोले सहन करने O लगे próprio Gurudeva disse. बोले मैंने बोले बोले काल चलेंगे बोले नहीं काल नहीं Amanhã eu vou pra. Então tá bom, amanhã eu vou. Aí eu posso falar, tá bom, vai amanhã pra Puri. O Gurudeva falou, amanhã não, hoje. बोले सहन बोले काल नहीं आज बोले आज Amanhã नहीं दी não, hoje eu vou pra Puri. Mas hoje é na Vami, não se deve vir na Vami. अरे नहीं दे तो जो मरना है Ele कहीं falou, भी मरना não, e daí? Mas se eu for morrer, eu vou morrer em qualquer momento. अरे Na Vami da Chame, não importa. नवमी दिन में पर राम अच्छा ही है Então o senhor não apareceu na Vami, eu, bom dia. बोले इन नवमी दिन से बोले हमें ले चलो Me leva hoje pra Puri. 29 Foi of dia 29 de November novembro. 2010 2010. Vocês podem ver, é um Navami Tipi. बोले हमें नवमी दीजिए आज बोले आज तो बोले आज ही ले चलो मैं जो करूँ Me leva hoje pra Puri agora, hoje. देखो बोले इतने जिद करने लगे Gurudeva बोले muito तुम मानते teimoso. भी नहीं Você não está seguindo as minhas ordens? Segue a ordem do Guru. बोले ले चलो जगन्नाथ Leva agora pra वहाँ Puri. पर देखो वहाँ पर भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी Lá, महाराज
मालूम आगे साहब गुरुदेव जो है इतना अंतरंग भाव बोले मेरे मतलब भक्त प्रमोद पूरी दृष्टि माने शरीर छोड़ा और क्या Shila Gurudev falou para Shila Maharaj, mas era muito simples. Falou, Shila Bhaktivinoda Maharaj mandou popular. Lá também o local de vida do Monte Mahaprabhu, lá de frente de Vrindavana. Me leva para Puri. बोले इतने ही समय लगे Muito firme, teimoso, intransigente. Me leva para Puri. Hoje. तीन बार गुरुदेव ने उनको बोला हाथ जोड़े 3 vezes ele falou para Shila Maharaj: agendou meu voo, reservou meu voo, comprou meu voo ou não? इसके बाद जो है गुरुदेव के देव Então ele vai no aeroporto. 29 de novembro, दिल्ली से Gurudev foi de Delhi para Puri. O Vaneshwari foi para और Puri. गुरुदेव उनका ध्यान के E Gurudev desapareceu 29 de dezembro. Exatamente um mês depois. वो भी उन्होंने दी थी Uma और मेरे nova também. गुरुदेव की जो है ब्राह्मण ऋषि महाराज की अभिभावक E no dia do aparecimento de Shila Gurudeva, Shila Vamana Goswami Maharaj. गुरुदेव स्वयं कहने लगे O próprio Gurudeva अरे disse: महाराज तुमसे नौवीं की चुके थे आप जो ब्राह्मण ऋषि Navama é um bom dia, olha só, o dia do aparecimento de Shila Vamana Maharaj. Ele disse. महाभागवत की क्या लीला है A vida dos Mahabhagavats é muito difícil da gente entender. हम तो रामचंद्र की कथा कर रहे सुना Estavam sobre a Chandra. आज मैं क्यों गई मेरे दीदी और हम Titi शिवलाल के दीदी e Shila Vamana Goswami Maharaj vão ser juntas. और मेरे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज बोले त्रिविक्रम महाराज जी की दीदी मेरे दीदी Shila Vamana Maharaj dizia: o meu Titi vai ser junto de Shila Trivikrama Goswami Maharaj. तो बामन गोस्वामी महाराज जिस दिन गए उस दिन O dia त्रिविक्रम que गोस्वामी Trivikrama महाराज की Goswami भी Maharaj foi embora, फिर बात também o dia do desaparecimento de Shila Vamana Maharaj. Acho que eu falei errado. महाभारत की लीला कैसी A ilha do Mahabhagavata é muito difícil. बोल सकते Quem entende? इस दिन गुरुदेव के जिस दिन आप इसको नोट करके रख सकते Você pode anotar e ver. 2010 अभी इंटरनेट Pode procurar agora na internet. 29 de novembro de 2010. Era um Navam. Navam Titi. वो बामन ऋषि महाराज की Era, e quando ele foi embora, era o dia do desaparecimento de Shila Vamana Maharaj. और उसमें तो भक्त लोग सब रात भर सजा रहे Os थे devotos tinham armamentado tudo गुरुदेव के बामन ऋषि महाराज para के celebrar. आशीर्वाद Era um aparecimento de Vamana गुरुदेव Maharaj. ने बोला था Era o aparecimento de Vamana कैसे Maharaj. सुस्त नहीं था E os devotos tinham, बोले कारण estavam armando tudo. नवमी तिथि है O Gurudev falou amanhã. Mas também Gurudeva disse. O Gurudeva falou amanhã é o aparecimento de Vamana Maharaj. Sim. Gurudeva falou assim: decora tudo para celebrar o aparecimento de Vamana Maharaj. गुरुदेव के जो है वो बामन ऋषि महाराज की उनके तैयारी कर रहे थे उस मठ में जो है फिर गुरुदेव स्वयं कहने O लगे próprio Gurudeva ये disse: बामन ऋषि महाराज की आविर्भाव तिथि है é o aparecimento de Vamana Maharaj इनकी amanhã. तिथि की अच्छी तरह से Você tem que preparar bem para celebrar bem muito festival para ele. आज में हैं वैष्णव जी 29 तारीख को जो नवमी तिथि Sim, era um Navam Titi. नवमी तिथि तो देखना इनके हिसाब से एक दिन पहले होती हमारा 9 अवश्य नहीं Entende? तो आ गया देखो तो उसमें सर बिल्कुल Então जो है arrumaram ब्रह्म मुहूर्त bem bonito no festival e bem तीन no बजे। Brahma Muhurta, 3 da manhã. तीन बजे 3 da manhã. 2 किधर बजे 3 बजे गुरुदेव उठे Gurudeva acordou, 3 da हैं? manhã. उठ करके गुरुदेव बोले मुझे थोड़ा बाथरूम में Falou: जाना है। porque era no banheiro. तो बाथरूम में गए Foi no banheiro, बाथरूम से आए voltou. बोले मुझे थोड़ा पानी पिलाओ Me dá um pouco de água para beber. Deram. है तब गुरुदेव माला लेकर के जप कर Gurudeva pegou a japa para cantar, फिर 2 बार ऐसे botou a cabeça para trás assim 2 और उनके vezes. शरीर ऐसे एक वो दिया था क्या बोले जो ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो E o गया oxigênio tinha acabado. है O oxigênio que estava dando para ele. गुरुदेव जो ऑक्सीजन दिए थे वो ऑक्सीजन खत्म हो O गया oxigênio tinha acabado. फिर वह कहाँ से ढूंढते हुए Foram गए procurar वो भी oxigênio. मिला ही नहीं Não conseguiam. और काल चक्र जो है ऐसे ही Oxigênio. Você vê que o Kala Chakra, né? O tempo faz as coisas acontecerem. बहुत ही Não लीला conseguiram, होती है। tipo, a bomba de ठीक oxigênio. जो है Aí depois, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में फिर गुरुदेव no Brahma वो Muhurta, पानी पिया Gurudeva bebeu água, और ऐसे fez assim, Hare Krishna, Hare Krishna, बैठे बैठे sentado. ऐसे हो गए तो वो देख करके सब साथ ही साथ जो है माँ माली Imediatamente. दूसरे घर में
Shilamada Maharaj estava no outro quarto, foi तो chamado. उनका वो ये था वहाँ क्या ना सिद्धांत महाराज Siddhanta Maharaj também estava ऐसे junto. और कोई एक था E tinha फिर mais um. लेकर आया Vieram और उसे जो तस्में तो देगा e viram एक्सपायर चले que para o Gurudeva tinha. Que Gurudeva tinha बोले partido. कि ऐसे नहीं Essa foi a vida de Gurudeva. हाँ? ऐसे नहीं इसलिए गुरुदेव की जो तिरुभाव तिथि मनाया जाता है नौवीं तिथि Então, tirou barba de गुरुदेव Gurudeva. गए थे Virou नौवीं Navami. तिथि Porque ele também foi para Puri no Navami. श्री रामचंद्र की वो लीला जो है उसी प्रकार है A Lisa do Senhor é assim também. आज इसलिए कहते हैं भगवान के आविर्भाव होने के नाते वो तिथि पवित्र हुई Porque Deus apareceu no Navami e essa tithi ficou उसमें purificada. चैतन्य भागवत में है É o ना Navami, né? Mas geralmente o Navami é uma है tithi muito ruim. É um dia da lua सही muito मतलब ruim. तिथि है पवित्र भगवान की आविर्भाव अंतर्ध्यान आदि लीला अथवा विष्णु की आविर्भाव अंतर्ध्यान लीला होने के नाते Então, वो porque तिथि भी पवित्र o हुई Vaishnava मात्र aparece e लोग को उसमें desaparece naquele tithi, aquela tithi pode ser boa, virar boa, mas geralmente para as pessoas não vai ser. पुरुषोत्तम वैष्णव लोग जो सब अच्छा चीज करते हैं Por exemplo, मात्र लोग os जो Vaishnavas करते eles हैं adoram o mês Purushottam, mas os Martas dizem que é inútil. और वैष्णव लोग उस महीने में सब कुछ करते हैं Já os Vaishnavas fazem tudo nesse mês. क्षेत्र भर में विग्रह प्रतिष्ठा भी करते हैं Então, a हमारे deidade, उसमें केवल नीलाचल गौरी में परम गुरु महाराज की जो विग्रह की प्रतिष्ठा है a deidade ये चतुर्मास में किया है। era Chaturmasa quando a deidade de Parambara Maharaj foi instalada lá no Nilachala Gaudiya Mata em Jagannatha Puri. Era o mês de Purushottam, eu estava presente. तो कल नहीं वैष्णव पद्धति में भगवान की लिए करते हैं ना वो और क्या नहीं दो प्रकार के मत होता है एक है Dois tipos de opinião. चंद्र के मत से चंद्र की उदय स्थिति उसे होता है E de acordo com, हाँ, और एक होता है सूर्य की उदय स्थिति de acordo com o Sol ou com a Lua. हाँ स्मार्ट वाले बोले होते हैं चंद्र के लिए और ये वैष्णव में जो है सूर्य के जैसे Os Vaishnavas estão levando em consideração o Sol e os हमारे Martas a तीन Lua. क्रम एकादशी के दिन खा लेते बोले कैसे कर सूर्य उदय होने के पहले तुम खा लो ब्रह्म मुहूर्त के पहले खा लो Porque o Maharaj ele comia no ये थोड़ी mercado assim, ये antes जो deles, हमने era कब menos से रात 12 antes बजे das काम कर pessoas. सकता रात 12 बजे के बाद ये तो क्या बोले अंग्रेज लोग आकर के बना Isso de दिए não comer antes do. Até meia-noite foi os हाँ, estereótipos que colocaram. ये अंग्रेज लोग हमें जब शासन करने लगे ये दिन के स्थापन करते हैं रात 12 बजे से आज तो वही चलते आ Porque रहे assim, quando os britânicos Ah, vieram sim, para na Índia, जैसे que आपके virou essa फ्लाइट है cultura de que tipo, हैं dia vai até After meia-noite, isso, que 20 ligados, outro né? dia começa a partir da meia-noite. 2020 इसके बाद Que nem quando você vai pegar um रात voo, 12 बजे के बाद में 20 आपको फ्लाइट ऊपर por exemplo, seu voo é meia-noite e meia, significa que é já no dia यदि आप seguinte. कंफ्यूज हो जाओगे E muita gente fica confusa. और फ्लाइट चल जाएगा ट्रेन ऐसी हुआ था ट्रेन का लिखा था 00:30 हाँ 30 का मतलब फिर मुझे पता है क्या पता चला अगले दिन होगा अगले दिन रात को Eu 12 posso बजे falar quando tem voo 12 ये 0030, रात 12 बजे से significa लेकर के que é 1 meia-noite, mas é já a partir do dia किंतु seguinte. वास्तव होता Então, है quando eu tô हम लोग falando के essa वैष्णव coisa में होता है de क्या? do dia começar a Brahma partir da Muhurta meia-noite, se já é outro dia, isso na verdade é dos ocidentais, quando o britânico governar a Índia. Antigamente, ou seja, na cultura indiana original, o dia vira, digamos assim, do Brahma Muhurta. Quando começa o Brahma Muhurta, que vira o ये dia. दो प्रकार के Então agora कैलकुलेशन एक eu होता है vou falar dois tipos de cálculo, सूर्य de acordo com o और एक Sol होता है e de acordo com चंद्र a Lua. हाँ समझिए ये कैलकुलेशन करते हैं चंद्र ग्रहण शाम से लगता है ना मुझे चंद्र ग्रहण नहीं उसमें वो देखते हैं चंद्र के Em उदय अस्त relação से à वो लेते Lua, हैं aí você vê o उसमें लिखा horário है que a Lua चंद्र की nasce उदय अवस्था और सूर्य की उदय अवस्था करके e कैलकुलेशन o horário que o Sol nasce. Tem um cálculo. और समय देखो हर पंजिका में लिखा Em रहता todo है o calendário सूर्य vaishnava उदय किस बजे हो रहा que है horas que o Sol nasce. आज सूर्य सूर्य उदय 6:09 पे सूर्यास्त 6:40 PM सूर्य उदय अस्त से उसके दिन माना जाता है और सूर्य उदय से लेकर के अस्त उसके दिन माना जाता है सूर्य के अस्त से लेकर के फिर उसके रात माना E जाता है depois que o Sol se põe, é considerada a noite. 7:09
हाँ। यदि रात्रि के 7:00 हाँ। तो रात्रि से तभी इसलिए अधिक मास भी उसी को है। सूर्य और चंद्र की जो क्या बोले परिक्रमा आदि जो होता है उसके ऊपर निर्भर Tudo करता है। depende da órbita do Sol e da Lua. है? ये हम लोग जो लिपियार जो ये कहते हैं अधिक मास Quando eu कैसे tô falando बनता sobre है, como que tem um mês extra, अधिक मास कैसे mês de बनता Purushottam ou então ano है, उसके लिए bissexto, tem a ver कैलकुलेशन com होता है। esses cálculos envolvendo o Sol e da है? Lua. दो प्रकार के विचार है। Dois tipos de concepção. ये कितने दिन कम होता है उसमें, Quantos dias fica faltando? 364 दिन 364 कितने dias. घंटा कितने मिनट, Ou seja, o movimento de rotação da Terra, sei lá, do Sol, é उसमें 364 फर्क dias पड़ता है। e falta um pouquinho, não é 365 exato, falta um pouquinho. Aí o और cara faz o जो ano है junto e vira 2 um साल dia. कितने No caso महीने, da 8 महीने के बाद होता है। concepção indiana, a cada 2 anos e 8 meses vai dar um ano extra, por causa da questão do movimento da Lua. वो होता है उसमें। Também que fica faltando um pouquinho cada ano, e aí junta e fica um mês inteiro a cada 2 anos e 8 meses. ये ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन है। O Jyotish Shastra, né, que é o estudo da astrologia, explica isso. चलो, इसलिए हम लोग जिस दिन एकादशी करते हैं स्मार्ट, तो लोग उस दिन Então, por isso, अगले no दिन dia que a gente faz कर Ekadasi, लेते हैं। os Smartas geralmente seguem एकादशी os Smart कोई Brahmanas. पहले करते हैं, कोई आगे करते Ou então, às हैं। vezes, fazem um dia antes, um dia depois, que é o cálculo que eles seguem é diferente. मुक्ति मिलता है ना उसमें। Assim eles alcançam Mukti. कर्मी लोग तो मुक्ति के लिए Os जाते हैं, caras, भक्ति eles fazem as थोड़ी coisas करते para conseguir Mukti, não Bhakti. हैं। अरे सुकृति हो कुछ भी, मुक्ति उसमें Alguém चाहिए। falou, ah, mas é Sukrita, tá ganhando Sukrita. उनके Ele falou, mas उद्देश्य eles है querem हमें मुक्ति प्राप्ति A करना। meta deles é conseguir Mukti. बिना एकादशी पालन कर लेते हैं कई बार तो। विद्या वो लोग विद्या के नहीं मानते। हम लोग की वैष्णव मत में कई विद्या के देखना पड़ता है। Já para os एक अरुणादय Vaishnavas, विद्या होता है और एक होता है, 3 प्रकार की विद्या tem होता है। 3 tipos de इसमें vida. विद्या को छोड़ करके विद्या होता है एक Vida é o seguinte, क्या बोले, एक के छोड़ करके दूसरे में जैसे दशमी por तिथि, exemplo, se o Dashami एक तिथि दूसरी तिथि में यदि युक्त हो se जाए ele se उसकी une a विद्या uma कहा titi em vez जाता da है। outra, chama-se vida. है। O nome dessa expressão. स्मार्ट लोग विद्या के नहीं Os मानते। Martas, eles não levam em consideração essa. स्मार्ट लोग होते हैं जिस questão. समय से लेकर के हो रहा है उसी समय से Fala, चलो। não, se aquela tita que começou naquele जैसे horário, आप se naquele एकादशी horário. Por exemplo, 9 बजे के बाद o पढ़ रहे हैं, Ekadasi começa a partir तो das उस 9. दिन वो एकादशी मान Então eles एकादशी começam a seguir 9 बजे Ekadasi. के A बाद partir हम das 9 एकादशी eles करेंगे। seguem o Ekadasi. ये स्मार्ट लोग करते हैं। E os Martas कि fazem assim. सूर्योदय से जो है चलो एकादशी आज A sua Ekadasi começou só a partir das किंतु 9 हम da लोग manhã. ये कहते हैं एक सेकंड भी यदि Mas, वो para os Vaishnavas, se esse एकादशी tita de यदि Ekadasi दशमी के साथ tenha tocado o युक्त हो Dashami nem जाए sido por तो um क्या segundo, a gente não segue esse Ekadasi. करें? E segue no dia seguinte. जो ब्रह्म मुहूर्त लगता है उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए 10वीं तिथि। अरे कई प्रकार की विद्या है, वो लोग कोई सी विद्या Tem को vários मानना tipos de नहीं चाहते। vida, de tipo toques de um titi no स्मार्ट outro, mas os लोग Martas विद्या não को नहीं seguem. मानते। Eles não levam em consideração essa vida, que हाँ, é o toque, उसको नहीं। a impureza de um titi quando toca em outro titi. शिवरात्रि में भी ऐसे हुआ था। शिवरात्रि में वो खत्म हुआ था, उसको ले लिया था उसको। नहीं, उस शिवरात्रि में कोई शिव त्रयोदशी मानते हैं, कोई Por exemplo, चतुर्दशी Shivaratri, मानते tem हैं। gente que segue Shiva Trayodasi, कल हम शिव 13º त्रयोदशी dia. करेंगे। Tem gente que segue Shiva Chaturdasi, 14º. कह रहे नहीं, A gente segue Shiva Chaturdasi. अरे स्मार्ट विचार हैं। 3 कौन सा है तो विधायक बता है अरुणोदय अरुण विद्या कहा जाता है Coruna और एक vida, विद्या outro tipo de तिथि vida. विद्या कहा जाता Titi है। vida, junção, toque de एक titis. तिथि दूसरी तिथि को लिया। और एक विद्या 3 विद्या को और लिया तो? शास्त्र में कहा। उपजीविका में लिखा रहता है, लिखा Tá escrito no Pândika, você pode ver. है। इसलिए एक समय जो है वाल्मीकि ऋषि के निकट, किसी पुराण में है, Tem uma história dos Puranas, que é o वाल्मीकि ऋषि seguinte, के निकट सीता देवी जो है ये प्रश्न पूछा। perguntou pra Sita Devi. मेरे जीवन में हरिभक्ति विलास में Pelo श्लोक contrário, Sita किसी Devi से perguntou उन्होंने pra Valmiki. कोट Tem करके esse लिखा verso है। até citado no Hari हरिभक्ति Bhakti विलास Vilasa, में उसमें लिखा है que é o seguinte. ये एक समय सीता देवी जो है वाल्मीकि ऋषि के पूछा, Perguntou pra ये मेरे जीवन Valmiki, में इतने कष्ट क्यों आया por que eu sofri tanto na minha vida? है। उस समय वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि तुम किसी प्रकार के भ्रम से जो है Você, गलती से sem जो है querer, कोई दशमी विद्या um एकादशी dia के você पालन seguiu कर Dashami Vida Ekadasi. इसके कारण पर तुम्हारे जीवन में Ou ये seja, o कष्ट Ekadasi आया que tá junto com o Dashami. Por isso você sofreu tanto na tua vida. है। समझिए इस कथा को जब एक बार क्या हमारे तीर्थ महाराज को गुरुदेव बोले, हे कहाँ लिखा है ऐसे? Dia, Tita सीता Maharaj देवी falou के भी isso. ऐसे होते हैं। E तो aí, उस उन्होंने देखो मेरे quando o Gurudeva não याद gostou, falou, Três ei, como é que meninas. você tá falando isso de Sita Três Devi? matam Aí no Tita Maharaj que जो है mostrou pra ele. है
भड़काने के लिए। Aí Gurudev falou, isso é para os Smartas, é para enganar as outras pessoas. हरिभक्ति विलास में लिखा Mas है। sim, tem esse verso no Hari Bhakti Vilas. हरिभक्ति विलास में आप ये श्लोक देख लो। Pode ver esse verso no Hari Bhakti ये Vilas. सीता देवी उसमें सीता देवी जो है Que cita Devi. प्रमाण तो है ना हरिभक्ति evidência, विलास। sim, do हरिभक्ति विलास ऐसे ग्रंथ है उसे प्रमाण देकर के लिखे है। Hari Bhakti Vilas está citando वो um किसी outro Granta de uma vez. पुराण से जो है लिखा है। जैसे आप बोल रहे हैं ना पुराण से आपको प्रमाण देना Sim, पड़ेगा। você tem que citar a coisa. हरिभक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी जी लिखे हैं O livro escrito por Sanatana वो Goswami, शास्त्र से कहीं न कहीं जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण इस पुराण 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 से diferentes कर Puranas, दिया Brahmavarata Purana, etc. है। पूछने वाले तो भाई कई हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं? हैं। हाँ ऐसा तो नहीं बोल रहे। ऐसे बोलने से थोड़ी होता है उसके लिए प्रमाण देना पड़ता Mas sim, tem que dar evidência. Não adianta só falar, tem que dar evidência do Shastra. है। हाँ जी। जैसे गुरु जी ने बोला कि भगवान के जन्म को ज्यादा खुश हो गए। जैसे वो कहते हैं क्या बोले भगवान कृष्ण की जो वो जरा नाम से वैद जो है कृष्ण की चरण को जो है हरिण के मुख समझ करके Que नीचे aquele तीर छोड़ा। caçador Jara achou que Ah, os sim. pés de Krishna आपके eram. पास ये भागवत है Era um गोरखपुर veado प्रेस के भागवत है e atirou a flecha. E aí acertou em Krishna. Você tem o Bhagavad da उसके भी उसमें भी वो लिखा है dessa gráfica? हाँ, उसमें भी ये लिखा है जरा नाम से वैद वो जरा जो पूर्वजन्म में जो है Ah, esse Jara na vida वो था passada क्या बोले era बाली था Bali. Tá Bali। escrito. किंतु अब फिर इसमें जो है ये क्या बोले इसमें लिखा है काशीराम महाभारत में लिखा है No Mahabharata है, tá वो descrito. अंगद जो है Que वो जरा वैद होकर के उन्होंने मारा। अभी भागवत मैंने किया था matou Jara. बंगला में Então, तो बगल मैंने कहा तो जो ये जो था बाली था वो E aí, tá, ele era É. Bali. वो जरा वैद के रूप में आकर के भगवान की चरण को हिरण की मुख समझ करके उन्होंने बाल छोड़ा। E तो वहीं पर कुछ बंगाली लोग हमें os विरोध pés करने de लगे, Bhagavan eram. बोले नहीं ये तो इसमें लिखा है Aí alguém, um bengali ficou falando काशीराम contra दास mim. के जो बंगला Não, जो है não. बंगला जो है Mas महाभारत जो है no Mahabharata de उसमें लिखा है Kashira, अंगद। tá dizendo que quem era अंगद जो Jara है era Angad, उसमें ये não भी Bali. पैर में लिखा है Mas tem verso que tá escrito. मुझे दिखा मैं भी पढ़ा उसको Aí eu falei assim, ah, é? सारे पढ़ा Mostra pra mim. Aí eu उन्होंने कहा देखो यहाँ पर लिखा है aí mostrou. मैं ढूंढते ढूंढते भी देखा उसमें जो है बंगला में ये लिखा है एक बार जो है अंगद जो है Que uma vez भगवान Angad रामचंद्र के कहने लगे falou pra ये Bhagavan, मेरा पिता के जो अंतारक है उसको मैं प्रतिशोध लेना eu चाहता quero हूँ। me vingar daquele que matou meu pai. तो भगवान रामचंद्र बोले एवं Bhagavan Rama deu essa benção pra... उसमें लिखा है महाभारत काशीराम दास की जो महाभारत No Mahabharata de Bem, Kashiram tem um bengali. व्यासदेव के रचित जो महाभारत Não no उसमें नहीं Mahabharata है। escrito por Vyasadeva. Ai, caiu de novo. ये भी पैर में लिखा है जो उसमें स्पष्ट लिखा है जिसमें जो अंगद जो है Tava escrito रामचंद्र claramente के que करने के Angad आप falou pra आप मुझे आशीर्वाद दीजिए me dê a benção. है मेरे पिता के जो Eu quero me vingar daquele que अंतारक matou जो meu है pai. मैंने जो पिता के वध किया मैं Angad उसको प्रतिशोध pediu दूं। isso pro तो senhor. भगवान ने ऐसे बोला E o senhor Rama deu essa benção. है। Pra Angad. तो उसमें लिखा है वही अंगद जो है Tá escrito जरा que से Angad व्याध होकर के apareceu como है बन करके आए और कृष्ण के जो है Jara e atirou em Krishna. वो उसको मारा ये लिखा है। और इसमें लिखा है देखो भागवत में जो उसमें लिखा है Mas no Bhagavatam क्या tá बोले escrito o seguinte. भागवत में वो भागवत आप No पढ़ोगे Bhagavatam dessa editora, गीता प्रेस के जो है Gita Press, उसमें लिखा है Press, nome da editora, जरा नाम से वह वो पूर्व जन्म में que बाली था esse Jara और era Bali na vida इसको मारा passada e que matou, entre aspas, Krishna. उसको अंगद के बारे में लिखा राजेश भाई भी वही बोलते हैं कि जो राम कथा करते हैं हाँ हाँ हाँ। वो भी वही बोलते हैं कि जो बाली ने मारा क्यों बाली मारा इसके प्रमाण है जब हम लोग उसमें Okay, हम जो क्या बोले Em relação a सोमनाथ में हम लोग जो Quando a भागवत gente foi कर agora, a रहे gente थे fez o Bhagavatam em तो हम Somat. लोग उस टाइम दर्शन करने के लिए जहाँ पर बाली उसमें जो है बाली के बारे में लिखा है E estava escrito lá sobre Bali. कई कई पुराण होता है ना Em alguns नहीं Puranas. पुराण जो होता है लोग अलग अलग करके लिखा गया Então, escrito diferentes Ah, coisas, sim. diferentes Puranas. इसको ले उसको मारे है जो व्यासदेव रचित है उसको Então, você मानना tem que चाहिए aceitar o ना। que foi escrito por Vyasadeva. व्यासदेव रचित जो है ग्रंथ को आपको मानना Aceite o चाहिए que Vyasadeva escreveu nos seus livros. Os livros escritos por Vyasadeva. जो भागवत या जो है
वो लोग कहीं Tem हाँ algumas. वो तो कहीं की कथा को जोड़ देते हैं, कथा को जोड़ देते हैं। Tem gente que adiciona coisas quando manifestam. No caso, assim, essas escrituras, algumas que estão manifestas por algumas gráficas, editoras. जरा से प्यार। Tem coisas novas que as pessoas adicionaram. ये प्रमाणी है वैष्णव की कथा है इसमें, ये प्रमाणी है। वो अंगद की कथा जो है वो प्रमाणी की नहीं है। Mas isso de Angad não é Pramanik. Ou seja, isso que ये क्या o होता Jara, है o caçador, जब era Bali, ग्रंथ tá? लिखा गया Morando, sim. संस्कृत में, वैष्णव जी ने Mas que ग्रंथ foi लिखा Bali, não. Isso aí foi संस्कृत में, inventado. और Porque वाल्मीकि brasileiro escreveu em ऋषि जो है sânscrito. वो लिखा, केवल रामायण लिखा संस्कृत भाषा Valmiki में। escreveu também Ramayana em sânscrito. देश काल के अनुसार वो De सब acordo लोग com जो है diferentes अपने अपने regiões, ग्रंथ आदि eles रचना foram, की है। एक outros रामायण livros नहीं है, foram escritos e है अनेक Esses são रामायण जो ramayans, है tem muitos अनेक अनेक ramayans, भाषा में लिखा diferentes गया, línguas. मूल विषय को रख करके लोग चेंज कर É देते o हैं mesmo कथा को। assunto principal, mas tem umas mudanças. हाँ आनंद रामायण है, आपके तमिल तेलुगु कई जो है उसके सब चेंज करके दिया। Tem várias mudancinhas em vários Ramayanas, nos outros Ramayanas. उसमें लिखा मैंने ये रामायण से लिया, वो रामायण से लिया, बोलता था ना क्या नाम था, रामानंद सागर, रामायण सागर था, वो बोलता था। हाँ वो जो उसको लेकर के दिखा है। कई रामायण है Existem vários और Ramayanas. महाभारत, किंतु मूल रामायण कहा जाता है वाल्मीकि कृत रामायण के मूल रामायण, बाकी रामायण Ramayanas जैसे não, प्रमाण नहीं माना Os जाता। outros Ramayanas não são tidos como evidência. यहाँ तक भी सत्कहानी भी और भी तुलसी कृत रामायण इसको भी प्रमाण की नहीं Até o माना Ramayana de जाता। लोग Tulsidas कहते também बढ़ não é tido जाएंगे। como evidência É. sabe, do Shastra. आज Mas में as pessoas ficam उत्तर bravas. प्रदेश में लोगों की जो है No अधिक norte da Índia, as pessoas, जन्म elas, क्या बोले जनमान्य होने के नाते desde तुलसी के रामायण के nascença, as नाते, pessoas têm muita fé इसलिए no उसके जो है Ramayana हम उसके अनुमोदन करते हैं। de Tulsidas. Gaudiya Por Mata isso que a इसको भी gente também dá tanta आदर honra. नहीं होता है। Mas na Gaudiya Mata não é honrado. एक मतलब मूल रामायण वाल्मीकि रामायण के O छोड़ Ramayana करके principal, o और único किसी honrado Ramayana tido के como जो है evidência do Shastra é do अनुमोदन नहीं Valmiki, होता, nada mais. क्योंकि उत्तर भारत में हिंदी Mas é भाषी porque no लोगों norte da की Índia, जो as है pessoas que falam hindi, elas têm muita fé. कोई धारणा है। इसलिए Não o Ramayana de É. Tulsidas. रामचरित मानस जो है इसके अधिक, और इसमें अधिक जो शुद्धता है, Mas também ele é um dos mais puros. और né? रामायण में जितने शुद्धता है इसमें अधिक O शुद्धता है। mais puro dos outros Ramayanas é o de आज समझ Tulsidas. में, इसलिए बोलते हैं कि शंकर किंतु ये मत सोचो Mas não tem sim. ये इसके संपूर्ण रूप Ele से é शुद्धता नहीं completamente है। puro, não é assim não. तुलसीदास के उसमें तुलसीदास की जो रामायण जो है O Ramayana संपूर्ण de रूप से Tulsidas não é शुद्धता totalmente puro. नहीं है, Não é. तो वाल्मीकि रामायण। इसलिए हम देखे नहीं, गुरुदेव जो totalmente मथुरा में पाठ करते Então थे, quando o Gurudev dava एक aula, महीने जो है um ये mês, रामचंद्र के आविर्भाव quando और जो era है o dia do aparecimento एक do में Senhor, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ाते थे, ele सुनाते थे। और falava केवल pra gente, né? Lia pra gente राम जी o की जो Valmiki रामनवमी के Ramayana de दिन Valmiki. उसमें जो है E só no dia do ये Ramayana रामचरित मानस é पाठ que होता ele था। lia o Ramcharitmanas. एक मिनट, पाठ होता था। Mas um mês de leitura era do Valmiki Ramayana de Valmiki, que é o original. उसमें भी कहीं कहीं महाभारत के गंध है। Porque tem até um cheiro de Mayavada sim. no Tulsidas Ramayana. आप जो कह रहे हैं किंतु इसलिए कहते हैं, इसलिए शास्त्र में कहते हैं, मूल और रामायण मूल रामायण वाल्मीकि O रामायण, Ramayana, o único original é o de Valmiki. वाल्मीकि रामायण जो है उसके ये सब कुछ लिखा है देश Os काल outros पात्र Ramayanas के são de acordo अनुसार com लिखा o गया, tempo, समाज com a के लिए। circunstância, de acordo com essas diferentes É. sociedades, diferentes línguas. जिसमें उस समय जो है वो देश काल पात्र क्या है उसमें दिखा गया है, उसमें दिखाया गया है। किंतु आज Mas आम जो कहते हैं क्यों अधिक लोग के जनमान्यता है। a gente fala muito do Ramcharitmanas तुलसीदास जी também, के porque as pessoas conhecem muito हिंदी esse रामायण जो है ये Esse बहुत रामायण जनमान्यता हो गया। de जो Tulsidas, वस्तु né? É muito जनमान्यता होता conhecido, है muito उसके बारे में conhecido. हमको लेना पड़ता है, नहीं Desde तो लोग कहेंगे यार E ये as लोग pessoas तो têm बड़ी isso मट के लोग थे। sabe, as pessoas do norte da Índia têm muita fé Apne e desde gaana nascença, muito आज जैसे famoso e कल हनुमान जयंती aclamado. मना है, बॉलीवुड के लिए हिंदी जो थे हमारे पंजीकृत लिखा ही नहीं Por है, exemplo, नाम não तो tem लिखा ही Hanuman नहीं। Jayanti, mas na nossa Pandika, na nossa É? calendário Vaishnava da Gaudiya Mata, nem कई tem गौड़ियों वैष्णव जो sobre है o आज Hanuman. समझिए जैसे भक्ति संत सस्ती रूप आदि A में linha de Bhaktisiddhanta जितने भी Prabhupada. पंजिका आप लेकर के आओ, Todas as Ele calendários Hanuman Vaishnavas Jayanti não vai ter थोड़ी nenhum dia de Hanuman para ser celebrado ali. नहीं माना, Ninguém celebra o dia de Hanuman. नहीं वो क्या बोलते रामानुज संप्रदाय में अपने अपने संप्रदाय की मान्यता देते हैं। Cada dá ênfase na sua हमारे própria देते santuário. इसमें देखो बलदेव क्या बोले बलदेव गुरु के राज यात्रा में लिखा है Sobre ontem, कृष्ण की vai falar बसंती sobre जो है que era a सब भी Santa Raça de मान Krishna, बता रहे o हैं। Baladeva era Sayana. उसके कहते हैं हनुमान Mas जयंती, não vai falar que é हनुमान Hanuman जयंती कहाँ से आ Jayanti गया ontem. बोल के
Isso não tem nada a ver com a gorila. अपने अपने इष्ट देव की Então a gente fixa na nossa estadeira. É. Mas o Gurudev falou, mas क्या pregando बोले para लेना as चाहिए pessoas em hindi, se a gente não fala do Ramcharitramana, essas pessoas vão इष्ट falar, देव ah, की o que यदि vocês estão नहीं fazendo na हो Gauria आप Mata? Não अपने falam nada do क्या बोले Ramcharitramana? इसमें पहुंच नहीं पाओगे कोई में पहुंच नहीं पाओगे Então a gente tem que ser fixa na क्योंकि estadeira. लोगों की संस्कार वो नहीं है इसमें कहते हो Mas as विरोध बन pessoas não जाएगा têm sanskara disso, então as pessoas acabam ficando contra você se você है इसे बोला for fixo. Então por isso que a gente também tem que às vezes fazer essa बोलना comparação. पड़ता है No caso, por exemplo, falar sobre o जो होगा Ramcharitramana. करते करते जैसे होगा गुरुदेव विदेश में आए Por exemplo, o Gurudev विदेश foi pregar no प्रचार करने Ocidente. पहली बार विदेश प्रचार करके आए Ele foi pregar no Ocidente. मथुरा में बैठे मथुरा के कुछ Quando ele व्यक्ति कहने voltou, alguém de के Mathura falou गुरुदेव assim, Gurudev, अब हम लोग के छोड़ करके você कहाँ deixou a विदेश में gente, आप foi चले गए pregar 3 nos महीने países विदेश में centrais आप por 3 बिताए meses. गुरुदेव बोले देखो विदेश में मैंने जो प्रचार किया Ele ना falou, मैंने जो बोला वही लोग करते हैं मैंने कहा हरे quando कृष्ण eu बोलो हरे prego no कृष्ण Ocidente, करते eu mando eles cantarem Hare Krishna, हैं eles cantam Hare Krishna. राधा कृष्ण रखते Eu mando हैं eles terem और Hare Krishna चैतन्य no altar, महाप्रभु e किसी पे Mahaprabhu रखते हैं só. अच्छा E बताओ não tem mais तुम्हारे ninguém घर no में मैं altar. जाऊँ Quando eu vou na कितना sua देव casa, देवी eu है vejo बताओ quantos semideus você tem no teu altar. है O Gurudev vai perguntar आप ही बताओ Fala pra mim. है क्योंकि विदेश में उनके तो Porque os है ocidentais, वो eles não बिल्कुल conhecem ninguém. Eles अरे são कागज में como जो se है fosse uma folha कोरे branca, कागज papel जो होते हैं ना उसमें लिखो तो papel लिख em जाता branco. है Os और ocidentais बाकी são जो papel कागज branco. होते हैं जिसे Já 10 बार se é um लिखा है papel उसे que já tá todo escrito, apagado, बुल्ले cheio de बुल्ले marca. तुम्हारे घर में जाऊँ कितने Quando eu देव vou na sua देवी है casa, सब quantos इकट्ठे semideus e रहते हैं semideus você tem na tua तो casa? चलते रास्ते में चलते थे कहीं No कभी caminho você पत्थर vai मिल गया encontra uma pedra उसको que सोच você रहे हैं também ये सारा acha que é uma काम chalagrama botar no altar. है कि नहीं É ou não é? हिंदू जो भारतवर्ष के लोग Os ऐसे होता indianos, है os hindus कहीं já देव são देवी और सब Eles- अष्टमी मान लेते थे eles seguem todos बोले os मैं dias de अच्छा aparição de बताओ todos os deuses e है tal. तुम ये मनाया कि नहीं क्या बोले Gurudeva अभी perguntou वो pra essa देवी pessoa. अष्टमी का Você celebrou os Devyashtami, que é tipo o dia do नवरात्रि मनाया कि नहीं बोले हाँ जी गुरुदेव Navaratri? अभी Sim, में कोई बनाया alguns बोले ocidentais जन्माष्टमी celebrou. छोड़ करके कोई Não, अष्टमी नहीं eles só बनाया celebram Janmashtami, nenhum outro dia de aparição de मैंने Deus. कहा बोले कहा मैंने एक ही कहा दिया देव जन्माष्टमी करो Porque eu falei pra eles वो pra cima só चैतन्य Janmashtami. रामनवमी करो Ramanavami, dia Ram- de Mahaprabhu रामनवमी करो नासिक तो फिर वही करते e Nishyan हैं और Chaturthi. आप इन लोग का कोई छोड़ते ही नहीं Agora vocês não querem deixar nenhum outro semideus e ficam adorando todos है eles. हर रोज जितने व्रत है Todo dia हर tem um corpo एकादशी के Deus, alguma दिन coisa. खाना शुरू Já no कर dia देते de cada, se você quer comer, É. comer grãos. हाँ समझिए तो यही होता है Então, isso हमारे que भारतवर्ष acontece. से एक विचित्र A देश Índia é um है país muito diversificado, diverso. विचित्र लोग रहते हैं Muitas विचित्र आदमी diferentes रहते pessoas, muitas diferentes culturas. E हैं और आजकल ऐसे भी है कि वही विदेशी लोग इधर आ os जाते हैं ocidentais estão दिखाई दे vendo कोई हनुमान की पूजा करे वो estão सब vendo ले os जाते outros हैं adorando और अपने Hanuman अवतार को e अचीव começam também a levar Hanuman para os seus altares. Tipo, os ocidentais vêm na Índia, querem copiar os indianos e também ficam cheios de semideuses em suas casas. सब सब एक है सब सब एक नहीं ठीक से बोलो हिंदी में वो Tem पैर um भी versinho होता em hindi que diz assim: है एक के सादेश हो सब सादेश है और सबके सादेश हुई सब जाने ने किसी के साथ ही नहीं se पर você जो वो seria assim, बहुत देव देवी की quem पूजा você में adora किसी के outros साथ निष्ठा नहीं semideuses, है na ना verdade você não tem fidelidade nenhuma. है भक्ति सिद्धांत पढ़े तो वो तो बार बनीता कहा जाता है बार बनीता समझते कि नहीं Ele falou: Bárbara, बेशा कहा जाता है उसके कोई थोड़ी पति होता है prostituta. Prostituta não tem marido. जो उसके पास रहते हैं उसके उस दिन के एक रात्रि के पति बन Ela जाते passa uma हैं दूसरे noite. दिन छोड़ जाते हैं Ela तीसरे tem um दिन marido por noite, उसके né? बाद bonita Prostituta, कहते हैं isso é barbanita. Prostituta, ela tem um marido por noite. Ela não é fiel a uma pessoa só. आज बता पति के प्रति निष्ठा होनी Você tem que ter चाहिए fidelidade no seu marido, claro. जब निष्ठा नहीं है Então, तो se você não tem fidelidade, você fica इसलिए तो dando भगवान हनुमान जी हमें क्या क्या सिखा रहे हैं काल मैंने हमको क्या Então, बताया ontem eu falei sobre isso. A gente हनुमान aprende जी que- देखो रामचंद्र की छोड़कर कुछ a नहीं gente है vê que ele só conhece o Senhor Rama, Ele né, é mas nisto a dele. gente aprende com o Senhor Hanuman É. sobre a sua fidelidade, Claro. lealdade total. रामचंद्र उसमें देखकर गुरु जी ने कहा जब आपके जादवेंद्र बुला रहे É हैं aquela história, Garuda falou ठीक है, assim, जाऊंगा। já da venda tá te chamando. Ele falou, है, tá bom, já मेरा vou. तबीयत ठीक नहीं है जाऊंगा Mas não tô bem de तब saúde, जाऊंगा depois जाऊंगा eu vou em algum है momento. और जब बोले रामचंद्र Mas बुला quando ele रहे falou, हैं देखो Ramachandra tá te तुरंत chamando, ele imediatamente ele foi. मेरे प्रभु मुझे बुला Meu Senhor tá और me उस chamando. समय कृष्ण स्वयं राम बने और लक्ष्मण के जो है E aí Krishna Ele apareceu Lakshman com o Garuda. Senhor Rama e बलदेव प्रभु को जो Baladev लक्ष्मण Prabhu बनाए Krishna como और Lakshman रुक्मिणी देवी के e Rukmini como Sita. कथा है अपने इष्ट देव की निष्ठा Então, a हनुमान gente जी tem में fidelidade do Rama. निष्ठा दिखा Quando रहे não mostra nicho. सिनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन निष्ठा तो यही निष्ठा जिन्हें भक्ति नहीं कुछ Nicho, छोड़ी sem होती nicho, nunca है alcança. अनेक देव देवी की पूजा करते हुए
Você adora इसलिए muito गीता में तो भगवान ने कहा है क्या बोलते जपन्न देवता जजन्ते शुद्धान्विता ते भी कौंत्यो जजन्ती अविधि पूर्वकम, इसमें स्पष्ट लिखा है। गीता के श्लोक पढ़िए, Leia o जो versículo. अनेकों देव देव की पूजा करते हैं अविधि विधि नहीं है। Deus, na verdade, não está seguindo nenhuma regra desse É. mundo. Isso é पर ये जो कोई देव देव पूजा कर वास्तव में वो मेरा ही पूजा हो रहा Na है, verdade, किंतु वो você está इनडायरेक्ट adorando semideus, ele está me adorando, mas de forma indireta. जपन्न देवता जजन्ते श्रद्धान्विता, वो देव देवी पूजा के श्रद्धा से कर रहे हैं, वो वास्तव क्या हो रहा है, मेरे ही पूजा हो रहा है, Quem está किंतु ये adorando पूजा Deus, कैसे हो रहा है, na verdade, está me adorando, इनडायरेक्ट só que de forma indireta. है, आ समझे, Entende? इनडायरेक्ट में होती De है। forma indireta, eu estou sendo adorando. किंतु यहाँ पर एक ये हो जाता है, ये देव देवता कभी के और कभी कभी भगवान के लिए पूछाते नहीं है, Mas esses semideus, eles não vão entregar sua adoração ao Senhor. Muitas vezes não entregam. है पूछाते नहीं है वो। Eles não entregam a adoração जैसे que você está fazendo a ele para. कोई व्यक्ति को अपने पैसे कहते हैं, ये पैसा गुरुदेव के दे Alguém te देना, dá dinheiro e fala assim, हो desce सकते dinheiro हैं para वो दे नहीं Gurudev. सकते, नहीं भी दे Talvez सकते, você dê o dinheiro para Gurudev, talvez não. कई कई समस्या में आ जाता है। Às vezes कहते é हैं um कोई कहते problema. हैं गुरुदेव Alguém fala आपके assim, लिए पैसा भेजता है, उस फलाना व्यक्ति से आपको दिया कि नहीं दिया, eu dei dinheiro para você नहीं por भूल tal गया, pessoa. वो दिया नहीं दिया, यदि कि मैं कहा जो नहीं दिया उनकी श्रद्धा टूट जाएगी। Se eu falar que a pessoa não अरे deu, você não फलाना vai ter व्यक्ति mais में fé दिया na था ये pessoa. गुरुदेव के वजह Ah, eu dei उसमें dinheiro para a हाँ प्राप्ति pessoa हो गया, e a pessoa não deu para Gurudev, então फिर eu só बोलना falo que पड़ता है sim. कि Falo, नहीं, ah, sim, sim, recebi, किंतु recebi. बाद में पता लगा हो सकता है वो Mas व्यक्ति वही talvez से aquela भूल गए, pessoa, ela mesma esqueceu de me dar, आज समझ में नहीं है, sem querer. क्योंकि ये देव देवी जो है, Então você me deu, você me कहीं deu. देव देवी Às वो vezes, ये जो है, हम जो जो कुछ चढ़ाते o que a हैं, gente oferece para eles, ऑफर करते हैं, देव देवी के काम ही होता na है, verdade, o dever deles é भगवान के ऊपर दे दे, oferecer para Bhagavan, que eles já É. receberam. किंतु वहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए Mas वो eles देते também नहीं, têm seu egoísmo pessoal, então às vezes eles não, É. não repassam para Bhagavan. तब वो देते, तब उसके जो है वो हो जाएगी। और ये देवता लोग जो है सारे वस्तु के भगवान से लेकर के आपके देते, ब्रह्म संहिता में प्रश्न Já os गणेश जी semideus, सिद्धि quando eles देते dão uma हैं, coisa para as pessoas, eles pegam com पढ़ो Bhagavan. आपने, Com गणेश जी सिद्धि दाते हैं, सिद्धि कहाँ से मिलता है? perfeições místicas. तो स्वयं गणेश जी स्तुति आदि करते हैं, जब भगवान गोविंद की स्तुति करते हैं उस समय गणेश जी एक सब जब प्रणाम करते हैं, सब भगवान जो है उनके कंधे पर पैर रख देते हैं। Que ele presta अब reverência भगवान para की Bhagavan. चरण कमल Bhagavan coloca रिद्धि seus सिद्धि pés है, sobre seus वही ombros, रिद्धि e सिद्धि Bhagavan गणेश के dá todos os दी seus riddhis, sim, dessas perfeições है। místicas para dentro. लोग सोचते हैं गणेश जी E aí हमें दे Ganesha रहे हैं, repassa para as pessoas. As Ah, pessoas sim. acham que a Ganesha direto está dando, mas na अरे verdade जब Ganesha está जब pegando पाद पल्लव com विनिधाय कुम esse verso de Atpada Palava Vinidaya com वंदे प्रणाम समय सगनाधिराज, लोग इसके सोचते हैं यही दे रहे, भाई लोग स्वार्थपर होता है, जब यही व्यक्ति दे देता है इसके साथ संबंध बना रखो ना भाई, अरे उनके तो हमारे साथ मिले ही नहीं। इसलिए गीता में ये श्लोक की अच्छी तरह से जपन्न देवता जब अन्न देवता जजन्ते श्रद्धान्विता, वो कोई देवता की पूजा जो करे श्रद्धा के साथ, वो सारे पूजा इनडायरेक्ट में भगवान कहते हैं, इनडायरेक्ट में मेरे पास ही आ रहे esse puja também está chegando na Bhagavan. हैं। आज में आज में अच्छा जरूर कल इन्होंने मुझे पैसे बोले, वो व्यक्ति आते ना उसके आपके पैसे Ele falou दिए, assim, tal pessoa te mandou esse dinheiro. वो दिया, अच्छा ये तो दिया, फिर वो आकर मुझे वो तुमको Uma तो pessoa मैंने chegar pra mim e falar assim, ó, वो तो मुझे डायरेक्ट नहीं दिया, मेरे mandei साथ कोई aquele बात ही नहीं dinheiro. हुआ, A pessoa nem falou चलिए comigo, गुरुदेव, nem फिर वो trocou आकर के direito, mas कहेंगे falou, गुरुदेव ah, Gurudev, आपको मैं पैसा दिया था, Você आपके entende सेवक के dinheiro? आपके पास आया, pro seu servo, मैं क्या बताऊं, आप बताओ você recebeu? O que eu respondo? है? मैं उनके नहीं जानता हूँ Eu não और conheço ना a मेरा pessoa, साथ कोई संबंध है, mas a तो pessoa अब मुझे इतना ही करना पड़ेगा, हाँ हाँ मिल गया। mas eu acabo concordando, falo assim, अच्छा ये recebi. यदि नहीं दिया Você não, mas mesmo que ela tenha फिर recebido तब भी dinheiro, हमें कहना पड़ेगा कि नहीं mesmo assim eu tenho que falar que recebi. है? वो अक्सर साथ में आता है। अच्छा ये भी डेलीगेशन चीज भूल ही गया, हो सकता है माने हो जाता है ना, बोले हाँ किसने दिया था ये बता ही नहीं Mas कहा às vezes eu recebo alguma coisa, nem sei de quem veio. है, चलो इनडायरेक्ट में मुझे Tá bom, de forma indireta दे eu दिया, recebi. उनको जो परिणाम फिर मिला Eu recebi o वो dinheiro. इनडायरेक्ट मुझे दे दिया, Alguém me deu de forma indireta. तब फिर वही व्यक्ति आकर के Mas मुझे a pessoa पूछेंगे, vai voltar e vai अरे perguntar, गुरुदेव Gurudev, आज 3-4 दिन पहले आपके साथ 3-4 मिलने में dias गया था atrás, और मैंने ये पैसा eu दिया, me आपको encontrei com मिला? uma pessoa e dei. अच्छा हम क्या बोले? O dinheiro chegou? हाँ O मिला। que eu respondo? Eu falo यदि assim, मैंने कहा कि मुझे नहीं se eu मिला, disser que eu não recebi o dinheiro, जिसको दिया aquela pessoa que você deu o dinheiro, você vai começar a desconfiar, गुरु के ele देना deu o उन्हें dinheiro pra किसको você. देना ही नहीं Não है, quer saber mesmo da doação pra अच्छा ninguém. श्रद्धा से खराब हो Dei, जाएगी, quando eu pedi pra dar pra तो mulher, eu हमें क्या dei. करना पड़ता है? Então eu tenho que dizer que हाँ sim. मिला सब Sim, चीज, sim. Recebi tudo certo. तो इसलिए कहते जपन्न देवता जजन्ते श्रद्धान्विता ते भी कौनते हो जजंती अविधि पूर्वक,
ये विधि नहीं है। Jajanta é vida púrvakam. देव देवी की पूजा करने की जो ये बता रहे Essa हैं injunção ये da adoração बताते de हैं Deus, अविधि Deus existe, पूर्वकम, na verdade é a vida. Isso é, não está na intenção das escrituras adoração. किंतु संस्कृत में उसके विधि भी कहा देते हैं, उसके लुप्त तो आए हैं ना उसमें, Mas as इसमें pessoas लिखा है usam essa लुप्त informação. है, ये A देखो vida púrvakam. इसमें जपन्न Porque tem देवता tem um A escondido. जे ओपी अन्न Isso देवता vai estar na भक्त Bhagavad Gita. भक्ति के साथ Deus. जजंते पूजा करते हैं, श्रद्धान्वित श्रद्धा के साथ ते ओपी कुंत्य मामी ते ओपी ते ओपी मामी कुंत्य जजंती नहीं, इसमें जजंती विधि पूर्वकम, इसके लुप्त लगा दो अलग अर्थ हो Tem um जाए। A escondido. Se você botar जजंती esse ali, dá um अविधि significado. पूर्वकम, किंतु ये O लोग vida púrvakam. क्या बोले पंडित लोग जो है बड़े विधि पूर्वकम, E tiram esse A escondido e viram vida púrvakam. Em vez de A vida púrvakam, fica vida púrvakam. बड़े विधि है, Ou seja, está em junção das Deus escrituras deveria que pujar temos que com a adorar vida, os semideuses. Eles tiveram a mesma afirmação. वो ये बड़ा E botam um azinho ali que era para significar संस्कृत uma coisa. ऐसे Eles... होता है आप Porque em sânscrito realmente poderia ser essa uma outra interpretação do verso. Realmente, de acordo com o sânscrito, essa é uma interpretação que poderia ser, mas não é adequada, mas poderia também ser अविधि पूर्वकम, entendido dessa forma. हम लोग के गौड़िया से लिखे अविधि Agora, esse पूर्वक tanto, और a लगा gente vê देते esse हैं, vida और वो púrvakam. और लगानी चाहिए Significa अविधि está पूर्वकम। proibido nos vídeos, ou seja, não está falando no vídeo para adorar दो अर्थ होता है, एक लुप्त लगाना पड़ता है, Então tem que fazer um lupta A, que é um A escondido, oculto. अपने हिसाब से नहीं बैठता व्याख्या कर देते हैं। एक ही श्लोक जो है मायावादी लोग व्याख्या करेंगे, वैष्णव लोग व्याख्या और Então, अविधि बोले विधि है, अविधि कहाँ लिखा है? जजंती Ele vai विधि dizer, कम, não, isso aí significa अविधि vida. कहाँ लिखा है? Vida, ele vai falar, não está dizendo que é a vida, mas que é और हम vida. लोग इसमें इसको विधि का श्लोक है, Mas pra gente, esse vida, ele tem, na verdade, mais escondido. इनमें जजंत विधि पूर्वकम, अरे मीनिंग तो दिया, फिर दो अर्थ कर देते हो, São dois significados जजंती derivados desse verso. अविधि पूर्वकम, Jajante, ये वर्ड avidhi है, purvakam, वो कहता है जजंत विधि vidhi पूर्वकम, purvakam. इसमें Então, डायरेक्ट पढ़ेंगे तो यही बनेगा que quer dizer que está escrito nas escrituras para adorar a Deus, vão ler como Jajante Esse aí. Vidhi Purvakam. Adorar isso é और Vidhi. संस्कृत में थोड़ा Mas हम pra लोग gente, a gente इसमें तो entende लिखा था como a vida. अविधि पूर्वकम बोली, Ou seja, और não उसके está nas ऊपर escrituras वो लोग adorar कहते a हैं Deus. जजंत, Mas eles vão इसमें falar de क्या forma है? diferente o mesmo verso. जजंत लिखा ना, जजंत विधि पूर्वकम अलग कर दो, जे ओ भी मामी ओ पंते हो जजंत विधि पूर्वकम, और हम लोग कहते हैं जजंती अविधि पूर्वकम, ये गौरी वैष्णव के विचार है ना, अविधि पूर्वकम, वो लोग करें अविधि नहीं विधि पूर्वकम, देव देवी की पूजा करो। Eles vão falar, tá nas escrituras sim, adorar esse Deus. हम संधि विच्छेद क्यों करें? वो लोग के पास जाओगे, जो लोग मायावादी है ऊपर के डायरेक्ट करता है, Eles vão falar que esse é o क्योंकि वे significado संधि direto विच्छेद क्यों das करते escrituras. हैं? Mas nem discuta com eles. अरे मुझे सारे पता है, वो तो Eu sei de tudo que ele falou. आपको नहीं बताते एक है उसकी अर्थ कर, एक है विधि पूर्वकम, एक होता है अविधि पूर्वकम। Então, dois significados possíveis para esse नहीं mesmo कोई verso. श्लोक हम पढ़ते हैं तो जैसे उसको खोल कर पढ़ेंगे तो उसमें तो ट्रांसलेट में तो यही बनेगा, अगर तुम संस्कृत को पढ़ेंगे इसको ट्रांसलेट नहीं, आपके जजंत विधि पूर्वकम जो लिखा है वो करना पड़ता है, संधि विच्छेद करने पे भी यही है। संधि विच्छेद करके आपको पढ़ना नहीं है, आपको सेम पढ़ना जैसे लिखा है वैसे ने जैसे लिखा ऐसे पढ़ना Escrevam पड़ता है, como essa dele escreveu. वो विधि पूर्वकम जजंत विधि पूर्वकम Jajante Vidhi जो तो Purvakam. लिखा है, इसमें एक ही साथ में लिखा है ना, हाँ इकट्ठे अलग करके लिखा है, इकट्ठे जजंत जो जजंत Jajanta Vidhi नाता Purvakam. जजंत विधि पूर्वकम, Então, leia como आज foi que जजंत विधि पूर्वकम। Jajanta Vidhi Purvakam. और क्या उसको कहते हैं जजंत विधि, जब ये करो विधि पूर्वक पूजा करो देव देवी, E eles vão interpretar और जब गौरी वैष्णव में आते बने जजंती função para adoração. अविधि Já पूर्वकम, os Guri Vaishnavas vão entender que Jajanti आज a Vidhi Purvakam. हाँ, Porque em sânscrito essa junção pode इस significar duas शास्त्र के coisas. तात्पर्य दो से Então, होता है, एक होता है ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट मीनिंग होता है, Tem significado इनडायरेक्ट मीनिंग direto होता e है, indireto das coisas. प्रत्यक्ष वर्ण वो क्या बोलता है, Qual é o termo? अरे बोलता है अविधि है, एक है अब जिसमें ए नहीं बनता है तो उसमें ए बना जाता है, क्या बोलते हैं
व्याकरण में दो एक आ जाता है। Caramba, gramática जैसे गंगायां घोषपल्ली, fala Gangayam Goshapali. गंगा में घोषपल्ली कहा गया। Ganges गंगा के जल में घोषपल्ली थोड़ी होता है। dos vaqueiros. Mas claro que isso é uma metáfora. गंगायां Assim, घोषपल्ली, quando você fala Gangayam Goshapali, significa na margem do गंगा में घोषपल्ली नहीं होता। गंगा में थोड़ी लोग बस करते हैं, जल में थोड़ी Você होता acha, है। moram lá no Ganges. तो Significa वो na क्या margem do कहते हैं, Ganges. गंगा Claro, की ninguém mora dentro do तट rio. पर, Tipo, os vaqueiros moram lá no गंगा Ganges. के Lá na तट margem पर do Ganges, घोषपल्ली है। claro. जहाँ पर शास्त्र की तात्पर्य समझने के लिए Aí, दो esse अर्थ होता है। Shastra tem duas एक formas. होता है डायरेक्ट और Uma है é इनडायरेक्ट। significado indireto e उसके direto. संस्कृत में कहा Em जाता है, sânscrito, o termo para isso é टर्मोलॉजी है क्या बोले, tem uma terminologia específica para se referir a isso? है क्या, लक्षणावृत्ति और अभिधेयवृत्ति। Assim, Lakshana एक होता है शास्त्र के तात्पर्य जानने के लिए एक अभिधेयवृत्ति और एक ou लक्षणावृत्ति। Lakshana Vritti. अभिधेयवृत्ति से कहा जाता है जहाँ पर अर्थ स्पष्टीकरण हो रहा है, Significado उसके direto. लक्षणावृत्ति के Significado द्वारा direto, tá समझने की claro? जरूरत नहीं। Você não precisa apelar para और o जहाँ significado पर direto. वस्तु की Mas, डायरेक्ट मीनिंग नहीं आ quando रहे o हैं, significado वहाँ direto पर não te dá लक्षणावृत्ति के mais द्वारा समझना significado चाहिए। claro, você tem que entender जैसे o significado गंगायां direto. घोषवृत्ति, Por exemplo, गंगायां घोषपल्ली, Goshapali. ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं हो रहा है। गंगा में कोई माने कोई गांव नहीं बढ़ता, Ninguém pode fazer uma vila dentro do माने rio. गंगा के जल पर नहीं होता है, गंगा के Mas तट sim, पर as किनारे। margens do Rio Ganges, claro. इसमें तो नहीं कहा गया जो गंगा तीरे, इसमें नहीं कहा गया Esse verso não diz Ganga Tire. गंगा तीरे As नहीं कहा margens है, do Rio Ganges estão os गंगा के vaqueiros. तट पर नहीं कहा है। Mas fala लोग भी os कहे vaqueiros गंगा estão घोषपल्ली, nos यदि कहा जाते गंगा तटस्थ घोषपल्ली, तो ये आपके डायरेक्ट मीनिंग हो रहा है गंगा के तट पर घोषपल्ली है। Os vaqueiros estão na margem do Ganges. É claro que o significado indireto é o. नहीं, ये वो है अभिधेयवृत्ति के द्वारा हो रहा है। Então, no caso, गंगा तटस्थ घोषपल्ली है। अभी पहले समझ में आ रही कि नहीं, primeiro vocês entenderam o que eu quis अभिधेयवृत्ति dizer. होता है A जहाँ vida पर vritti डायरेक्ट मीनिंग हो é o रहा है। significado direto. एक गांव कहाँ पर बैठा हुआ है, ना Onde गंगा está के essa vila? तट पर As margens do Ganges. है। जैसे हमने जमुना पुली ने Que nem quando a gente fala de Yamuna Purine, कीर्तन है ना, क्या बोले, aquele Kirtana. कवे गौर बने सुरधनी तटे, यहाँ पर सुरधनी बने गंगा तटे, Suradhuni गंगा के तट significa as पर मैं margens do. हराधे हा कृष्ण करके As मैं margens do Rio कभी Ganges eu vou cantar Dulce. Harada Ha Krishna. कवे गौर बने सुरधनी Agora तटे, Vane Suradhuni Tati. क्या लोग है सुरधनी तटे, सुरधनी माने गंगा के तट Suradhuni पर का है। significa o quê? Ganges. मैं Então, as कब margens do दूर रहा, Ganges. यदि कोई कोई Corre as गंगा margens में do जाकर Ganges के com a mão कब Santo मैं Nome. दूर से रहूंगा, तो इसके होगा अर्थ होगा लक्षण की जैसे गंगा के तट पर मैं दूर से रहूंगा, Então, गंगा में जल पर Lakshana कोई significado Não tá indireto. aqui. As ou seja, ninguém vai correr dentro do Ganges cantando Santos Nomes. Lakshana As margens do Vritti. Ganges, claro. यहाँ पर जैसे कवे गौर बने Acabei agora Suradhuni Suradhuni Tati, Tati. सुरधनी माने गंगा, Suradhuni तटे माने significa उनकी Ganges. तट Tati, पर मैं कब as margens. भ्रमण करते Quando eu रहूंगा, vou correr as margens do Ganges. है। और यदि कहे गंगा में कब मैं बिहार Mas se करूंगा, você fala assim, quando eu vou fazer अर्थात गंगा के passeio, जल quando में que eu vou brincar no Ganges? तैरते रहूंगा, Nadar no Ganges. गंगा की जल Tá इस अर्थ claro में que é a água, dentro da água. आ जाए। अभिधेय तत्व वहीं पर जाए डायरेक्ट, जहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग होते हैं, Então tem significado direto. है? जैसे गंगा तट में Por exemplo, margem do Ganges. है, ये डायरेक्ट मीनिंग हो रहा है गंगा के Significado तट। direto. और यदि कहे गंगायां घोषपल्ली, संस्कृत में गंगा Se की você falar Gangayam गंगा के Goshapali, जल पर घोषपल्ली ou seja, a Vila dos क्योंकि Vaqueiros गंगा é के जल no पर Ganges. घोषपल्ली नहीं होता है, Só que माने não pode ser dentro Não, do nem Ganges, vai claro ter, que não, por não. As lugar. vilas são feitas às margens do rio, तट não पर dentro do होता है। rio. ये हो गया लक्षणावृत्ति के बाद। Só então isso para entender essa frase Pra você दिमाग को लगना apelou para पड़ेगा। Lakshana Vritti, Lakshana Vritti, significado indireto. और एक होता Tem que है usar a cabeça para entender. अभिधेय। Apideya Vritti, यहाँ पर जो significado होता direto, है Lakshana जजंता Vritti, विधि पूर्वक, significado indireto. Por causa desse verso da Bhagavad Gita, de Ajanta यहाँ पर Purvakam, अभिधेय वृत्ति से कह रहे हैं, ele está falando através de Abhida कर रहे हैं Vritti, significado जजंता direto. विधि पूर्वकम, De Ajanta Vidhi Purvakam. ये कहते हैं विधि पूर्वक उसके वह पूजा करनी चाहिए, उसमें लेंगे तो विधि पूर्वक ना आ जाएगा, वो विधि पूर्वक कहा है। वृत्ति में लेंगे तो अविधि जजंती अविधि पूर्वकम, वो लक्षण वृत्ति में आए। लक्षण क्यों यहाँ पर अविधि पूर्वक करना पड़ेगा? Então, o ना significado que जयपन्न os देवता Vaishnavas जजंते estão vendo शब्दान é Lakshana Vritti, ये significado भी मान indireto. लो, वो Ó Vidhi Purvakam. जो कह रहे हैं
भगवान करे Bhagavan जो tá देव देव dizendo, की पूजा करते हैं os semideuses, है, वो मेरे पास आता है तो पूजा हम किसको करें? tudo que as pessoas adoram, seu Deus vem pra mim. भगवान की नहीं करें, Então as किसको करें? pessoas देव देवता। तो देव देव की पूजा adoram करने से भगवान की पूजा जो हो रहा है वो हो रहा है कि इनडायरेक्ट रूप में então पूजा हो रहा है, adorando indiretamente. लक्षणा Bhagavan. वृत्ति भी हो रहा Então isso é um Lakshana Vritti. है। तो यहाँ पर वो यदि पहले लाइन जो लक्षणा वृत्ति हो, Então se a primeira linha do verso दूसरी tem लाइन में Lakshana लक्षणा वृत्ति Vritti, होनी चाहिए। a segunda linha do verso também tem que estar em Lakshana Vritti. हाँ समझिए, संस्कृत में कोई रूल होता Uma है, regra do sânscrito. पहले लक्षणा वृत्ति आप कर रहे हो, Se você primeiro está fazendo Lakshana Vritti, em है, termos de नीचे फिर sentido अभिव्यक्ति secundário, कैसे हो जाए? a segunda parte do verso também tem que estar em significado ये secundário. कहते हैं जजंती E não और direto. पूर्वकम, Então, de adiante, इसमें लक्षण वृत्ति के द्वारा किया गया você है। tem que estabelecer em Lakshana Vritti a segunda parte do verso. एक के आप लक्षण वृत्ति मानोगे और दूसरे की बात Então, uma parte do verso दूसरी você लाइन में aceita em आप Lakshana वृत्ति Vritti e a कैसे segunda करोगे? em Abhida Vritti. संस्कृत में कोई होता है, Isso é uma regra do sânscrito. Não pode इसलिए ser. दिखाता है जजंती और विधि De पूर्वकम, adiante, ou Vidi Purvakam. किंतु वो लोग मायावादी लोग Mas os मानना नहीं Mayavadis não चाहते। querem aceitar isso. आज Entende? पंडितों के पास जाओ, Você vai ter um अर्थ के pandita, घुमा करके आप eles दिखाते vão हो। mudar, eles mexem o significado dos versos, né? लक्षण वृत्ति के द्वारा बना हुआ है। हाँ, उसे कहता है इसमें वो श्लोक जो लिखा है क्या बोले, वो जपन्न देव जपि अन्न देवता Jepi, जजंते Jajante, श्रद्धान्विता Sadanta. है, और दूसरी देवी की पूजा कर रहे हैं। कैसे पूजा कर रहे हैं? तो भगवान कर रहे हैं माँ भी वो मुझे जो है वो प्राप्ति हो रहा है, तो मुझे प्राप्ति हो रहा है किसे? लक्षणा वृत्ति के द्वारा प्राप्ति, डायरेक्ट नहीं पा रहा हूँ। Eu não alcanço as coisas que estão sendo Deus de forma direta, mas de forma indireta. पूरे में लक्षणा वृत्ति होनी चाहिए, पवित्र वृत्ति कैसे कर दो? किंतु वो अपने Tem que साथ ser em Lakshana Vritti. मायावादी Uma लोग parte do अपने verso tem स्वार्थ Lakshana के Vritti. लिए दोनों ही Mas जो os है Mayavadis, eles, para o próprio interesse É. deles, eles वो explicam उसको कहना o चाहते हैं, verso inteiro de forma, पर ये विधि है। uma parte देव Lakshana, देव outra की parte पूजा Abhida. करने से कहते हैं ना, देव देव की Mas não. पूजा करने को माना करे। Na verdade, nesse verso do Bhagavan está proibindo a adoração dos semideuses, mas eles querem dizer como se estivesse afirmando. अभी टाइम क्या हो Vamos गया? levantar na hora. अभी तो 10 बजे हम तो भजन नहीं São 10 horas, a gente não comeu. है, हाँ प्रसाद लेकर के Tá, vamos tomar pra ये chá, करते हैं, vamos raspar a barba. फिर चलते हैं। अच्छा तो प्रसाद ये जो है। राम नवमी जो है बहुत अच्छी तिथि है, Então, Rama Navami é um dia muito É. auspicioso. बढ़िया दिन है। भगवान रामचंद्र के O आविर्भाव होने के aparecimento नाते de Bhagavan Ramachandra. यही कहते हैं चैतन्य भाग में ऊपर ईश्वरीय तिथि सही मतलब पवित्र। Que diz, porque Bhagavan apareceu nesse dia, é um dia muito puro. चैतन्य भागवत में देखो उड़ के ढूंढो, Pode procurar esse verso no Chaitanya Bhagavata. Vai estar lá. ईश्वरीय आविर्भाव वो तिथि होने के नाते Porque Bhagavan apareceu nesse dia, esse Titi fica muito purificado, no dia Rama Navami. ईश्वर के आविर्भाव भगवान के आविर्भाव तिथि होने के नाते वो तिथि पवित्र माना जाता है। Porque Bhagavan apareceu no इसलिए रामनवमी के हम पवित्र मानते हैं, इसलिए भगवान Rama Navami é रामचंद्र um dia muito auspicioso, Verdade. porque Bhagavan Ramachandra apareceu nesse dia. वैष्णवीर आविर्भाव तिरुभाव वेदमत्र पे उसे पर Nesse mesmo verso. वैष्णवीर आविर्भाव तिरुभाव वेदमत्र Avirbhava, पे Tirabhava, Vedamatra Kahi. उसी चैत्र आगे पीछे देखो उसमें लिखा है Então, ou antes ou depois. É o verso de Tirabhava. मिला, Achou o verso? मिल जाएगा। Vai encontrar. बाकी घर में तो आप बता रहे हो तो दोपहर क्या बोले शाम को जाएंगे उनके घर में 10 मिनट बैठ करके फिर हॉल में जाना ठीक है। Estão falando agora sobre os programas de hoje em Mumbai. उधर रेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा आपका शुद्धि नीचे जाना है ना, कसर का नहीं बनी ठीक है ओके मिला चैतन्य भागवत चैतन्य
चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत मैं पहले बोले हर चतुर्मास में जो है चैतन्य भागवत चरितामृत पढ़ता था। Antigamente, em todo Chaturmasya, पूरा eu lia completo o Chaitanya Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita. O Deus falou. Todo Chaturmasya eu lia inteiro o Chaitanya Charitamrita 2 महीने लगेंगे। e Chaitanya Bhagavata. Leva 2 meses. वह पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। Sim, os versos, claro. चैतन्य भागवत 2 महीने में खत्म हो गया। Em 2 meses você termina o Chaitanya Bhagavata. सुबह 1 घंटा शाम के 1 घंटा। 1 hora por dia de manhã e 1 hora de noite. Em 2 meses você acaba. बाहर की बात नहीं तो श्लोक तो है जैसे हमारे केवल प्यार और श्लोक है Só o verso e a tradução. वो तो व्याख्या किया है इसके पीछे। Claro, fica grande o livro por causa da questão dos comentários. और रोज 5 पेज पढ़ो। 5 páginas por dia. भागवतम चल रहा है, श्रीमद् भागवतम वो तो आप व्याख्या के साथ पढ़ रहे हो क्या तो बहुत लंबा टाइम। Com um comentário que demora mais. Você demora a vida inteira para ler o Bhagavatam, uma coisa assim que você lê com um comentário. Ou enfim, quando você lê com um comentário demora muito mais para ler do que se fosse só os versos. ₹175 साधु ठीक है सर। सार्वभौम बता चाहिए स्तुति गान का ही ना। हाँ चैतन्य भागवत में ही चाहिए ना, चैतन्य भागवत बहुत सुंदर है स्तुति भागवत। हाँ, ये इनका प्रश्न है मुझे कि जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था वही नवमी तिथि अच्छी है कि हर जो महीना आती है नवमी तिथि वो भी अच्छी है? तो जिस दिन रामचंद्र Qual Navami é bom? Só o que é Rama Navami ou todos os Navamis? और नमन दीदी O Gurudev falou, não, só o Rama Navami que é o Navami auspicioso. Não é todo Navami que ficou auspicioso. भगवान रामचंद्र Só o Rama Navami é um Navami auspicioso. Os outros Navamis Titis não são auspiciosos, não. तो गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा था तो वो अपीयरेंस डे नहीं था रामचंद्र का, नॉर्मल नवमी। Mas o dia que para o Gurudeva desapareceu पवन महाराज के आविर्भाव era o aparecimento हाँ भागवत के आविर्भाव de Vamana Maharaj, रामचंद्र से भी बड़ा है que é o Mahabhagavad, que é o reto superior até o superior que é o Senhor Ramachandra. महाभारत के मिला नहीं है वो Não achou? कृष्ण भी आविर्भाव तिरुभाव वेदवत इससे पूछो जीपी से बता देगा। एक मिनट में कहाँ से कर पूरा भी मुझे देगा चैतन्य भागवत है पूरा है कि नहीं आधा दो पार्ट है उसमें देखो Então eles estão procurando o verso do Chaitanya Bhagavata, प्यार प्यार जो um verso específico. Esse que fala sobre que o Titi ficou purificado por causa do aparecimento de Bhagavan. Vaishnavir, Avirbhava, Tirubhava, Vedavatra. चेतन भागवत Quando ele falou, antigamente eu viajava sempre com Chaitanya Bhagavata e Chaitanya Charitamrita. वैष्णवीर आविर्भाव तिरुभाव वेदवत एक है चेतन भागवत Esse é o Chaitanya Bhagavata. इस खंड में होते तो आपको क्या खोजने की क्या होता है नहीं बोलते Mas qual parte eu não sei, tem que procurar. Por isso que eu falei pra você procurar.
किस खंड में? इस खंड में होते तो आपको क्या खोजने की क्या होता है? नहीं बोल देते। Acho que desligaram a live do original. किस खंड में? Faltou traduzir 5 minutinhos dessa aula. Quando eu peguei a live, tava com 5 minutinhos. Tô tentando voltar o vídeo, mas ainda não voltou. किस खंड में? इस खंड में होते तो Enfim, não tá voltando o vídeo. इस खंड में होते तो आपको क्या Já se agradei aqui, já. होता है? नहीं बोल देते।